Hello everyone, welcome back to our channel. आज हामी NRB Pre-Test को General Management को MCQ solve गर्न जाँदैछौँ. Let's start with question number 1. Management is best described as option A science, option B an art, option C both science and art, option D neither science nor art. The correct answer is option C both art and science. म्यानेजमेन्ट साइन्स पनि हो र आर्ट पनि हो. साइन्स किनभने यसमा साइन्टिफिक प्रिन्सिपल रुल्स र थियोरिज हुन्छ. आर्ट किनभने म्यानेजरले क्रिएटिभिटी जजमेन्ट र पर्सनल स्किल युज गरेर डिफ्रेन्ट सिचुएसन र पिपल ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ. क्वेसन नम्बर 2. हु डिफाइन्ड म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स. अप्सन ए एफडब्ल्यू टेलर, अप्सन बी हेनरी फेयल, option C MP Follett, option D Max Weber. The correct answer is option C MP Follett. Mary Parker Follett ले म्यानेजमेन्टको ह्युमन साइडमा फोकस गर्नुहुन्छ. उहाँको अनुसार म्यानेजमेन्ट भनेको काम आफै गर्ने होइन, मान्छेहरूको एफर्ट कोअर्डिनेट गरेर अब्जेक्टिभ एचिभ गर्ने हो. Question number 3. Which function of management involves deciding in advance what to do and how to do it? Option A organizing, option B planning, option C controlling, or option D leading. The correct answer is option B planning. प्लानिङमा अब्जेक्टिभ सेट गरिन्छ र त्यो एचिभ गर्न बेस्ट कोर्स अफ एक्सन डिसाइड गरिन्छ. यो अरू सबै म्यानेजरल फङ्सनलाई डिरेक्सन दिन्छ र फ्युचर अनसर्टेनिटीमा काम गर्छ. Question number 4. Influencing and guiding employees to achieve organizational goals is known as option A planning, option B organizing, option C leading, or option D controlling. The correct answer is option C leading. लिडिङमा इम्प्लोइलाई मोटिभेट गाइड र इन्फ्लुएन्स गरिन्छ जसले उनीहरू विलिङली काम गर्छन्. यो इन्टरपर्सनल रिलेसनमा कम्युनिकेसनमा फोकस गर्छ. Question number 5. Achieving organizational goals with minimum cost and resources refers to option A effectiveness, option B efficiency, option C productivity, or option D reliability. The correct answer is option B efficiency. एफिसिएन्सी भनेको मिनिमम रिसोर्सेस वेस्ट गरेर बेस्ट तरिकाले काम गर्नु हो. यसको फोकस कस्ट रिडक्सन र इनपुटको अप्टिमल युजमा हुन्छ. Question number 6. Achieving the desired objectives is known as option A efficiency, option B reliability, option C effectiveness, or option D validity. The correct answer is option C effectiveness. इफेक्टिभनेस भनेको राइट काम गरेर अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्नु हो. म्यानेजर एफिसिएन्ट हुन सक्छ तर गोल एचिभ भएन भने इनइफेक्टिभ हुन्छ. Question number 7. Inspiring employees to perform better is called option A planning, option B controlling, option C motivation, or option D coordination. The correct answer is option C motivation. मोटिभेसनले इम्प्लोइलाई इन्थुजियाजम र कमिटमेन्टसँग काम गर्न इन्स्पायर गर्छ. यसले मोरल र प्रोडक्टिभिटी र जब सेटिस्फ्याक्सन बढाउँछ. Question number 8. Directing function of management includes option A supervision, option B motivation, option C communication, or option D all of the above. The correct answer is option D all of the above. डाइरेक्टिङले इम्प्लोइलाई के काम गर्ने र कसरी गर्ने भनेर क्लियर बनाउँछ. सुपरभिजन, मोटिभेसन र कम्युनिकेसन इफेक्टिभ डाइरेक्टिङको मेन एलिमेन्ट्स हो. Question number 9. Planning is performed by option A top management only, option B middle management only, option C lower management only, or option D all levels of management. The correct answer is option D all level of management. Planning universal function हो. टप म्यानेजमेन्टले स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्छ भने मिडल र लोअर म्यानेजमेन्टले आफ्नो डिपार्टमेन्ट र अपरेसनको लागि प्लानिङ गर्छन्. Question number 10. No smoking inside factory premises is an example of option A objective, option B policy, option C rule, or option D strategy. The correct answer is option C rule. रूल एक स्पेसिफिक गाइडेन्स हो जुनले सर्टेन
एक्सन अलो या प्रोहिबिट गर्छ यसमा फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन र स्ट्रिक्टली फलो गर्नै पर्छ Question number 11 Internal recruitment increases employee option A conflict option B turnover option C morale option D misunderstanding The correct answer is option C morale Internal recruitment ले existing employee लाई growth opportunity दिन्छ यसले motivation loyalty र morale बढाउँछ र recruitment cost पनि कम हुन्छ Question number 12 Newspaper and advertisements are considered option A direct recruitment method option B indirect recruitment method option C internal recruitment method र option D none of the above The correct answer is option B indirect recruitment method. Indirect recruitment मा newspaper, TV, online platform जस्ता media use गरिन्छ यो organization बाहिरको large audience सम्म reach गर्छ. Question number 13. State employment exchange mainly deal with option A private employment, option B professional employment, option C public employment र option D temporary employment. The correct answer is option C public employment. State employment exchange ले job seeker र employer बीच bridge को काम गर्छ यो mainly government र public sector jobs को लागि help गर्छ. Question number 14. Which of the following is not direct compensation? Option A wages, option B salaries, option C bonus, option D company car. The correct answer is option D company car. Direct compensation मा wages, salary र bonus जस्ता monetary payment पर्छ भने company car चाहिँ fringe benefit हो त्यसैले indirect compensation मा पर्छ. Question number 15. Which of the following is not indirect compensation? Option A paid leave, option B medical facility, option C pension, option D profit sharing. The correct answer is option D profit sharing. Profit sharing performance सँग linked monetary reward हो. Indirect compensation मा medical facility, paid leave र retirement benefits जस्तो facilities पर्छन्. Question number 16. Compensation policy is influenced by option A labor laws, option B market rate, option C trade unions र option D all of the above. The correct answer is option D all of the above. Compensation decision legal requirements market wage र trade union pressure मा depend गर्छ यी सबै factor मिलेर fair compensation structure बन्छ Question number 17 Correct sequence of labor relation process is option A dispute देखि negotiation त्यसपछि collective bargaining देखि settlement र administration Option B dispute to collection bargaining to negotiation to settlement to administration. Option C dispute to settlement to negotiation to collective bargaining to administration. र option D dispute to administration to settlement to negotiation to bargaining. The correct answer is option B dispute to collective bargaining to negotiation to settlement and to administration. Labor disputes पहिला collective bargaining र negotiation बाट solve गर्न खोजिन्छ agreement भएपछि contract बाट settlement implement गरिन्छ Question number 18 Training and development strategy is also known as option A recruitment strategy option B promotion strategy option C HRD strategy र option D compensation strategy The correct answer is option C HRD strategy. HRD strategy ले employee को skills, knowledge र capability improve गर्न focus गर्छ. Training र development HRD को main parts हो. Question number 19. Which is not an objective of trade unions? Option A higher wages, option B job security, option C management takeover, र option D better working conditions. The correct answer is option C management takeover. Trade union को aim organization manage गर्ने होइन organization को interest protect गर्ने हो. Wages, job security र welfare मा उनीहरुको focus हुन्छ. Question number 20. Supervisor and department heads belong to option A top management, option B middle management, option C lower management, र option D non-managerial staff.
The correct answer is option B, middle management. मिडल म्यानेजर्स टप र लोअर म्यानेजमेन्ट बीच लिङ्क हुन्छ। उनीहरू पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छन् र डेली अपरेसनल एक्टिभिटिज सुपरभाइज गर्छन्। क्वेसन नम्बर 21, करेक्ट अर्डर अफ म्यानेजरल फंक्सन इज ऑप्शन ए अर्गनाइजिङ, प्लानिङ, कन्ट्रोलिङ, लिडिङ, ऑप्शन बी प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ टु कन्ट्रोलिङ, ऑप्शन सी लिडिङ टु प्लानिङ to organizing to controlling र option D planning to controlling to organizing to leading. The correct answer is option B planning to organizing to leading to controlling. Management process planning बाट स्टार्ट हुन्छ, त्यसपछि अर्गनाइजिङ, लिडिङ र अन्तिममा कन्ट्रोलिङ हुन्छ, जसले गोल एचिभ भयो कि भएन चेक गर्छ। क्वेसन नम्बर 22, interpersonal roles of managers include Option A figurehead leader liaison, option B spokesperson disseminator negotiator, option C monitor leader liaison, option C entrepreneur leader र negotiator. The correct answer is option A figurehead leader liaison. इन्टरपर्सनल रोल्समा म्यानेजरको पिपलसँग इन्टरेक्सन हुन्छ। फिगरहेड, लिडर र लाइसन रोल्स यही क्याटेगोरीभित्र पर्छन्। क्वेसन नम्बर 23, ह्युमन रिसोर्स थ्योरी वाज प्रोपाउन्डेड बाई ऑप्शन ए एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी मैक्स वेबर र ऑप्शन डी हेनरी फेयल. द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी अब्राहम मास्लो. मास्लोले 5 वटा निड्सको हेरार्की पर्पज गरेको हो। साइकोलोजिकलबाट सेल्फ एक्युजेसनसम्म मोटिभेसन डिपेन्ड गर्छ कुन निड सेटिस्फाइड भयो भन्नेमा। क्वेसन नम्बर 24, थ्योरी एक्स एन्ड थ्योरी वाई वेयर गिभन बाई ऑप्शन ए मास्लो, ऑप्शन बी फेयल, ऑप्शन सी डुग्लास मैकग्रेगर, ऑप्शन डी वेबर. द करेक्ट आन्सर इज मैकग्रेगर. ग्रेगरले थ्योरी एक्स नेगेटिभ एजम्पसन र थ्योरी वाई पोजिटिभ एजम्पसन भनेर इम्प्लोइ बारे दुईटा भ्यू एक्सप्लेन गरेको छ जसले लिडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएन्स गर्छ। क्वेसन नम्बर 25, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट वाज फाउन्डेड बाई ऑप्शन ए हेनरी फेयल, ऑप्शन बी एल्टन मायो, ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर र ऑप्शन डी मैक्स वेबर. The correct answer is option C F.W. Taylor. टेलरले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा एफिसिएन्सीमा फोकस गरेका छन्। वर्क मेथडको साइन्टिफिक स्टडी, स्ट्यान्डर्डाइजेसन र इन्सेन्टिभ बेस्ड वेजेस उनको मेन आइडिया हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।